Suara Jerman Deutsche Welle mempersembahkan Belajarlah Bahasa Jerman bersama Deutsche Welle. Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle. Dengan siaran kursus berjudul Auf Deutsch gesagt. Selamat berjumpa kembali saudara pendengar dalam siaran pelajaran nomor 19 seri kedua ini dengan judul Saya Sakit Mungkin Datang Hari Senin. Anda sementara ini tentu sudah tahu dalam cerita-cerita dialog ini kami kebanyakan menyuruh beberapa orang berbicara langsung satu sama lain, kadang-kadang juga berbicara melalui telepon, dan saya kira sudah 2 kali bahkan menyuruh menulis surat. Itu 3 kemungkinan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Peter, barangkali kamu bisa mengatakannya dalam bahasa Jerman sebentar, yaitu kemungkinan pertama, kedua, dan ketiga. Man kann zusammen sprechen. Man kann auch zusammen telefonieren. Man kann aber auch einen Brief schreiben. Ya, dan sekarang ada juga kemungkinan keempat. Kita bisa juga mengirim telegram atau menelegram. Telegrafieren. Ich telegrafiere. Bagaimana kalau kita sekarang mencoba menyusun telegram sebentar? Sebab pasti akan mendatangkan beberapa istilah baru yang menarik untuk para pendengar kita. Jadi kita buat telegram. Das Telegramm. Ein Telegramm. Peter, kalau misalnya kamu menelegram saya, maka tentu kamu pikirkan teks yang lain sekali dengan teks untuk surat, bukan? Ja, ein Telegramm ist kurz. Ya, pendek tentu saja. Surat panjang, telegram pendek. Ein Brief ist lang. Ein Telegramm ist kurz. Itu tadi 2 kata sifat baru untuk para pendengar kita. Kata sifat kembar lagi atau pasangan yang berlawanan, pendek, panjang. Kurz, lang. Surat bisa panjang, telegram harus pendek. Ein Brief kann lang sein. Ein Telegramm muss kurz sein. Sebabnya dalam telegram setiap kata harus dibayar. Jedes Wort. In einem Telegramm muss man jedes Wort bezahlen. Kata benda baru, saudara pendengar, yang sebetulnya sudah lama harus kita pergunakan. Sebab siaran ini hampir seluruhnya terdiri dari kata-kata. Das Wort, die Wörter. Setiap kata. Imbuan setiap tentu juga tidak asing lagi. Sebab sudah pernah kita pakai ungkapan-ungkapan seperti jeden Monat, setiap bulan, dan juga jeden Abend, setiap malam. Jeden Monat. Ich lade jeden Monat ein paar alte Leute ein. Dan terhadap penyakit influenza yang dideritanya, Dino harus minum tablet tiap malam. Tabletten. Jeden Abend. Wah, sudah waktunya kita sebutkan istilah Jermannya untuk flu atau selesma, barangkali akan dapat memainkan peranan juga dalam telegram kita nanti. Jadi, flu atau selesma. Die Erkältung, eine Erkältung. Selesma sering datangnya mendadak sekali, maka bisa menjadi alasan untuk membatalkan kunjungan atau perjalanan secara mendadak pula. Coba kamu buat contoh, Peter. Misalkan kamu jatuh sakit dan menelegram orang tuamu. Liebe Eltern, ich bin krank. Ich habe eine Erkältung. Ich kann morgen nicht fahren. Tunggu dulu, Peter. Aduh, itu kan bukan telegram. Lama-lama kan jadi surat. Harus kamu katakan lebih pendek lagi. Lebih singkat. Kürzer? Ya, jelas. Kürzer. Lebih pendek. Maaf, saudara pendengar. Baru saja dipakai suatu bentuk baru yang akan diperkenalkan sekali lagi oleh Helga. Telegram lebih pendek dari surat. Coba katakan, Helga. Ein Telegramm muss kurz sein. Ein Telegramm ist kürzer als ein Brief. Kurz, kürzer. Apa yang baru saja ditekankan oleh Helga tadi namanya bentuk perbandingan atau komparatif.
Bentuk perbandingan ini dapat dibuat dari hampir semua kata sifat, misalnya juga dari kata sifat baru kita, lang, panjang, menjadi lebih panjang. Lang, länger. Sekarang coba kalimat kita sebelumnya tadi dibalik. Surat bisa lebih panjang dari telegram, bahasa Jermannya. Ein Brief kann länger sein als ein Telegramm. Nah, Peter, sekarang kamu susun telegrammu tenang-tenang dan kita berdua, Helga, kita perkenalkan kepada para pendengar suatu kata kerja yang mutlak kita perlukan sehubungan dengan segala apa yang tertulis, yaitu membaca. Lesen. Ich lese. Lies bitte. Ich habe das Telegramm gelesen. Bagus sekali bahwa kamu sebutkan juga bentuk imperatif lies. Memang Peter sebentar lagi harus membacakan telegramnya yang dipersingkat nanti. Nah Peter, silahkan baca. Bacalah apa yang kamu tulis. Peter, lies bitte. Lies, was du geschrieben hast. Bin krank. Kann morgen nicht fahren. Euer Ludwig. Euer Ludwig. Namanya bagus dan teksnya juga pendek, tapi barangkali terlalu singkat menurut saya. Jangan-jangan orang tuamu akan terkejut sekali. Maka paling tidak tulislah kata flu atau selesma, jadi kedengarannya tidak begitu gawat. Bin krank. Erkältung. Sebentar Peter, ada satu lagi. Sedapat mungkin kita jangan hanya membatalkan kedatangan kita, melainkan disebutkan juga kapan kita bisa datang. Misalnya, saya datang hari Minggu atau saya datang hari Senin. Maka para pendengar kita akan sekaligus mendengar nama hari baru lagi dalam bahasa Jerman. Bin krank. Erkältung. Komme Sonntag oder Montag. Bagus sekali, Peter. Saya tidak sangka telegram semudah itu begitu sukar membuatnya. Beberapa pendengar kita mungkin bisa lebih cepat. Glaubst du? Glaubst du das? Ya, saya pikir begitu. Das glaube ich. Helga, kata kerja baru, bisa berarti percaya, pikir, atau kira. Glauben. Ich glaube. Ich habe geglaubt. Dengarkan, tadi saya ada ilham sedikit. Bagaimana kalau kita suruh anak mencoba menulis telegram untuk pertama kalinya? Untuk pendengar kita tentu akan lebih wajar kalau apa yang dibuatnya mula-mula salah semua, lalu dia ditolong oleh pamannya yang baik. Misalkan kamu ini pamannya Peter, dan Helga seolah-olah keponakannya yang kecil. Gadis cilik ini kita namakan siapa ya? Christine. 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 Bagus juga namanya. Dan Christine ceritanya belum pernah menulis telegram, ya? Nein. Christine hat noch nie ein Telegramm geschrieben. Belum pernah? Betul-betul belum pernah? Nein, noch nie. Noch nie. Jadi saudara pendengar, telegram pertama Christine itu tentunya harus terlalu panjang supaya pamannya Ludwig yang baik hati juga perlu memperbaikinya. Christine, bitte lies, was du geschrieben hast. Helga, Christine telah menulis apa? Liebe Eltern, ich bin krank. Ich habe eine Erkältung. Halt, halt, halt. Das ist viel zu lang. Warum schreibt Christine das? Das muss sie doch schreiben. Sonst glauben die Eltern, dass sie sehr krank ist. Aber sie hat doch nur eine Erkältung. Memang betul apa yang dikatakan Helga. Penyakit flu atau selesma perlu disebutkan juga. Kalau tidak, orang tua Christine akan mengira barangkali anaknya itu sakit keras. Ini kan sudah kita bicarakan tadi. Oh ya, saudara pendengar, Helga tadi memakai suatu kata kecil yang Anda belum kenal, yaitu sonst. Sonst. Sonst glauben die Eltern, dass ich sehr krank bin. Begitulah tulis Christine, kalau tidak orang tua mengira bahwa saya sakit keras. Padahal Christine sama sekali tidak sakit keras.
orang tuanya bahwa dia sakit dan tidak bisa datang pulang pada waktu yang disepakati. Cobalah dengarkan. Onkel Ludwig, darf ich telegrafieren? Ich habe noch nie telegrafiert. Bitte. Warum nicht? Telegrafiere. Onkel Ludwig, wie macht man das? Du schreibst, dass du nicht kommen kannst, weil du krank bist. Und ich bringe das Telegramm dann zur Post. Christina menulis sambil mengucapkan kata-katanya agak keras seperti biasa dilakukan anak-anak. Liebe Eltern, ich bin krank. Ich habe eine Erkältung. Ich kann morgen nicht fahren. Ich komme, wenn ich nicht mehr krank bin. Der Arzt hat gesagt, dass ich nächsten Sonntag wieder gesund bin. Dann kann ich am Montag zu euch kommen. Ich grüße euch sehr herzlich, eure Christine. Secara sepintas saja pamannya melihat bahwa teksnya terlalu panjang sekali. Onkel, willst du lesen, was ich geschrieben habe? Komm, lies. Nein, Christine, du hast ja kein Telegramm geschrieben, sondern einen Brief. Ein Telegramm muss viel kürzer sein. In einem Telegramm muss man jedes Wort bezahlen. Bitte, Onkel, mach es kürzer. Gut, lies, was du geschrieben hast, und ich sage dir, wie man es kürzer macht. Liebe Eltern, Das kann man nicht kürzer sagen. ich bin krank. Kürzer. Bin krank. Bin krank. Ich habe eine Erkältung, Warum schreibst du das? weil die Eltern sonst glauben, dass ich sehr krank bin. Ich bin aber nicht sehr krank, Onkel. Ja, aber kürzer. Erkältung. Ich kann morgen nicht fahren. Nein, schreibe lieber, wann du fahren kannst. Ich komme, wenn ich nicht mehr krank bin. Ja, aber die Eltern wollen doch wissen, wann du wieder gesund bist. Der Arzt hat gesagt, dass ich nächsten Sonntag wieder gesund bin. Dann kann ich am Montag zu euch kommen. Gut, aber das ist viel zu lang. Das müssen wir viel kürzer sagen. Komme vielleicht am Montag zu euch. Noch kürzer. Komme vielleicht Montag. So schreibt man ein Telegramm. So, nun lies bitte. Liebe Eltern, Liebe Eltern, bin krank. Erkältung. Komme vielleicht Montag. Christine. oder schreib eure Christine. Onkel, darf ich jetzt telefonieren? Ich möchte den Eltern sagen, dass ich ein Telegramm geschrieben habe. Nah, saudara pendengar, begitulah berakhirnya cerita kita hari ini. Sampai jumpa lagi dalam siaran mendatang. Auf Wiedersehen. Dari rangkaian Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle telah Anda ikuti pelajaran dari kursus bahasa Jerman auf Deutsch gesagt berdasarkan naskah dari Goethe-Institut di München dan diproduksi oleh Suara Jerman Deutsche Welle. Suara Jerman Deutsche Welle mempersembahkan Belajarlah Bahasa Jerman bersama Deutsche Welle Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle. dengan siaran kursus berjudul Auf Deutsch gesagt. Selamat berjumpa kembali saudara pendengar dalam siaran pelajaran ke-20 seri kedua ini dengan judul Pengendara Mobil Harus Tahu. Hallo? Guten Tag. Hallo? Anda semua tentu pernah juga melihat bagaimana orang begitu bernafsu sampai kadang-kadang berkelahi sesudah terjadi tabrakan lalu lintas. Yang satu menyalahkan yang lain, tidak ada yang mau mengalah dan terjadilah pertengkaran kalau bukan perkelahian. Sayang kejadian serupa itu di sini hanya dapat digambarkan ala kadarnya saja karena seluruhnya harus berlangsung dalam bahasa Jerman. Tapi kita lihat sajalah apa yang dapat kita perbuat dengan kata-kata yang sudah kita kenal dan dengan beberapa istilah baru lagi nanti. Yang jelas, akan kita butuhkan kata-kata seperti cepat dan perlahan-lahan, satu lagi pasangan kata dengan arti berlawanan. Perlahan-lahan. Langsam. Langsam. Dan cepat atau kencang. Schnell. Schnell. Kata-kata sifat ini juga dipakai sebagai keterangan pada kata-kata kerja tanpa ada perubahan. Ich fahre langsam,
Sie fahren schnell. Dalam pertengkaran mulut, orang-orang tentu akan mengatakannya dalam bentuk waktu lampau. Jadi misalnya, saya tadi berjalan lambat, Anda jalannya kencang. Ich bin langsam gefahren. Sie sind schnell gefahren. Bentuk waktu lalu perfect dari fahren merupakan suatu model yang baru untuk kita sampai sekarang, yaitu dibentuk dengan kata kerja bantu sein, jadi ich bin. Ich bin langsam gefahren. Begitulah dibentuknya perfect dari kata-kata kerja yang mengatakan bahwa seseorang atau bisa juga mobil bergerak, jadi gehen atau kommen, berjalan atau datang ke suatu tujuan. Pada beberapa kata kerja lain juga demikian, misalnya kalau ada yang bertanya, ada apa sih? Dalam arti apa yang telah terjadi di sini? Kata kerjanya ialah passieren. 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 Was ist denn hier passiert? Pada kecelakaan lalu lintas serupa itu, lampu lalu lintas juga sering memainkan peranan. Jadi warna merah dan hijau. Rot. Rot. Grün. Grün. Kalau lampu menyala hijau, untuk saya misalnya, dalam bahasa percakapan dikatakan, Ich habe grün. Ich habe grün. Di simpangan jalan, untuk pihak yang satu lampunya merah, kalau untuk pihak yang lain lampu menyala hijau. Wenn ich grün habe, haben Sie rot. Verstehen Sie? Ya, misalnya dapat dikatakan demikian dalam pertengkaran. Sebelum mencari ungkapan-ungkapan lain, sebaiknya kita pikirkan saja dulu situasi kecelakaan lalu lintas serupa itu. Tentu saja jangan kecelakaan yang berat, jadi tanpa ada yang luka dan tewas. Sebagai orang-orang yang terlibat kecelakaan kecil itu, saya usulkan seorang pejalan kaki dan seorang pengendara sepeda. Si pejalan kaki bisa juga wanita, ceritanya di suatu persimpangan mau menyeberang jalan. Helga, Ich will über die Straße gehen. sebetulnya harus dikatakan dalam bentuk waktu lampau. Ich wollte über die Straße gehen. Sebab pada waktu lampu lalu lintas menyala hijau untuknya, ada mobil datang mendekatinya dengan kecepatan tinggi dan baru mengerem sesudah dekat sekali di depannya. Maka sebagai reaksi dia mundur, melangkah setapak ke belakang. Ich bin einen Schritt zurückgegangen. Wah, tadi terpaksa saya pakai satu kata baru lagi, yaitu langkah. Helga? Der Schritt, die Schritte. Ich bin einen Schritt zurückgegangen. Pada saat melangkah mundur tadi, ia terkena sepeda yang kebetulan sedang lewat di jalur kendaraan sepeda di belakangnya. Sebagai akibat senggolan itu, kedua-duanya terjatuh. Jadi Helga, kamu tahu sekarang apa yang terjadi? Ja. Ich weiß, was passiert. Kalau nasib buruk, bisa juga sampai patah leher. Tetapi untunglah tidak, lehernya hanya terasa sakit. Mir tut der Hals weh. Dan barangkali juga kakinya. Untuk kedua anggota badan itu kita tahu istilah Jermannya. Mir tut der Fuß weh. Mein Fuß. Mein Fuß. Mein Hals. Mein Hals. Dan sekarang mulai perdebatannya. Peter sebagai pengendara sepeda mungkin akan bertanya, kenapa Anda mundur? Sebab si pengendara sepeda tentu tidak bisa mengira sebelumnya. Sebenarnya wanita pejalan kaki itulah yang harus memperhatikan ada sepeda atau tidak. Warum sind Sie denn zurückgegangen? Haben Sie mich nicht gesehen? Wanita itu menjawab, sewaktu melangkah mundur tidak bisa lihat ke belakang. Bagaimana akan kamu katakan, Helga? Nein, ich habe sie nicht gesehen. Ich kann hinten nicht sehen. Ya, begitulah kira-kira diskusi yang bisa terjadi. Bagaimana kalau kalian berdua lanjutkan sendiri sedikit? Misalnya pengendara sepeda bertanya, kenapa Anda tidak tetap berdiri saja di depan sana, di pinggir jalan? Atau begitulah Peter, bagaimana? Warum sind Sie denn nicht vorne an der Straße geblieben? Ich wollte über die Straße gehen. Und warum sind Sie nicht über die Straße gegangen? Sie hatten ja grün. Das Auto hier ist so schnell gekommen. Da bin ich einen Schritt zurückgegangen. Jelas pengendara mobil yang salah. Di waktu lampu merah dia tidak boleh ngebut di simpangan jalan.
Gara-gara terkejut dan melangkah mundur, maka wanita tadi sampai tertabrak sepeda di belakangnya. Helga, coba kamu bela dirimu dan kelakuanmu sebagai wanita pejalan kaki tadi. Lampu lalu lintas menyala merah untuk mobil yang sedang mendekati simpangan jalan dengan kecepatan tinggi. Sebenarnya ia harus berjalan lebih perlahan-lahan. Das Auto hatte rot. Es musste viel langsamer zur Kreuzung fahren. Ya, ada satu hal penting yang tidak boleh kita lupa. Bagaimanapun juga nomor mobilnya harus dicatat. Peter, katakanlah kamu melakukannya dan pengendara mobil menegur kamu. Hallo, was machen Sie denn da? Ich schreibe mir Ihre Nummer auf. Darf ich fragen, warum? Mengapa? Ya, Peter mencatat nomornya karena mobilnya berjalan terlalu cepat menuju persimpangan. Ini tidak boleh. Bagaimana kamu katakan dalam bahasa Jerman, Peter? Sie sind zu schnell zur Kreuzung gefahren. Das dürfen Sie nicht. Kata kerja modus baru lagi, dürfen. Das dürfen Sie nicht. Ein Autofahrer muss das wissen. Ya, seorang pengendara mobil harus tahu itu. Dan ajaran ini seluruhnya akan kita dengar sekali lagi sekarang. Sie sind zu schnell zur Kreuzung gefahren. Das dürfen Sie nicht. Ein Autofahrer muss das wissen. Bagaimana tanggapan dari pengendara mobil itu seterusnya dapat Anda dengar dalam adegan yang dimainkan berikut ini. Yang masih kurang ialah petugas polisi yang kebanyakan muncul pula pada kejadian serupa itu, tetapi datangnya baru kalau si pengendara mobil sudah lari menghilang pada waktu lampu mulai menyala hijau lagi. Dengarkanlah. Da sehen Sie. Da fährt er über die Kreuzung. Jetzt ist er weg. Sekarang dia hilang. Wanita pejalan kaki menjadi marah. Sedangkan pengendara sepeda berusaha menenangkannya sedikit. Tidak apalah, katanya. Das macht nichts. Ich habe seine Nummer aufgeschrieben. Lalu bagaimana tindakan petugas polisi yang datang? Ya, tentunya pertama-tama dia akan bertanya, ada kejadian apa di sini? Was ist denn hier passiert? Mungkin petugas polisi terutama mau menolong kalau barangkali ada orang yang luka. Jadi, dia akan bertanya kepada wanita yang jatuh tersenggol sepeda tadi, apakah sampai luka atau merasa sakit. Kalau perlu, akan diantarnya ke dokter atau ke rumah sakit. Ist Ihnen etwas passiert? Haben Sie Schmerzen? Kommen Sie. Ich fahre Sie zu einem Arzt oder in ein Krankenhaus. Sebetulnya, wanita yang sudah agak berumur yang terkejut dan sampai jatuh itu harus memanfaatkan tawaran pertolongan yang ramah tadi. Dan cerita kita akan habislah dengannya. Tetapi mungkin wanita tua juga seorang nenek yang masih gesit, masih kuat, yang meskipun terjadi kecelakaan kecil itu masih ingin cepat-cepat pergi ke tempat cucunya yang hari itu justru ulang tahun. Mein Enkelkind hat Geburtstag. Geburtstag. Ich habe keine Zeit. Ya, dan sekarang tinggal si pengendara sepeda dan petugas polisi yang tidak tahu lagi harus berbuat apa. Nah, saudara pendengar, sekarang ini dapat Anda dengarkan sekali lagi seluruhnya dari permulaan. Dengan terkejut sekali, seorang wanita pejalan kaki melihat ada mobil sedang mendekatinya dengan kecepatan tinggi, lalu melangkah mundur sedikit dan terserempet sepeda yang kebetulan sedang lewat di belakangnya. Kedua-duanya terjatuh. Mein Fuß. Mein Hals. Ist Ihnen etwas passiert? Ja, hier am Fuß, glaube ich. Au, mein Fuß tut auch weh. Und mein Hals. Können Sie aufstehen? Ja, ich stehe schon auf.
Haben Sie Schmerzen? Warten Sie. So. Jetzt geht es. Sesudah kedua-duanya berdiri lagi, dimulailah diskusi yang biasa. Warum sind Sie denn zurückgegangen? Haben Sie mich nicht gesehen? Nein, ich kann hinten nicht sehen. Warum sind Sie denn nicht vorne an der Straße geblieben? Ich wollte über die Straße gehen. Und warum sind Sie nicht über die Straße gegangen? Sie hatten ja grün. Das Auto hier ist so schnell gekommen. Da bin ich einen Schritt zurückgegangen. Das Auto musste an der Kreuzung warten. Das Auto hatte ja rot. Ich weiß. Aber wenn das Auto rot hat, muss es doch langsamer fahren. Si pengendara sepeda mencatat nomor mobilnya. Si pengemudi mobil melihatnya. Hallo, was machen Sie denn da? Ich schreibe mir Ihre Nummer auf. Darf ich fragen, warum? Sie sind viel zu schnell zur Kreuzung gefahren. Das dürfen Sie nicht. Ein Autofahrer muss das wissen. Ich wollte noch schnell über die Kreuzung fahren. Es war ja noch grün. Nein, ich hatte schon grün. Wenn ich grün habe, haben Sie rot. Ja, Sie hatten rot und nicht grün. Das mussten Sie doch sehen. Ach was, grün, rot, grün, rot. Sementara itu, lampu lalu lintas menyala hijau lagi dan mobilnya cepat-cepat lari. Seorang petugas polisi kebetulan datang. Was ist denn hier passiert? Da, sehen Sie, da fährt er über die Kreuzung. Jetzt ist er weg. Das macht nichts. Ich habe mir seine Nummer aufgeschrieben. Ist Ihnen etwas passiert? Haben Sie Schmerzen? Kommen Sie, ich fahre Sie zu einem Arzt oder ins Krankenhaus. Nein, danke. Ich habe jetzt keine Zeit. Mein Enkelkind hat Geburtstag. Wir haben grün. Ich muss jetzt über die Straße. Bitte, können Sie mir sagen, was hier passiert ist? Nah, jawaban atas pertanyaan itu tidak perlu lagi kami berikan, sebab Anda sekarang juga tahu apa yang terjadi, bukan? Sampai jumpa lagi. Auf Wiedersehen. Dari rangkaian Learned Deutsch by der Deutschen Welle telah Anda ikuti pelajaran dari kursus bahasa Jerman auf Deutsch gesagt berdasarkan naskah dari Goethe Institut di München dan diproduksi oleh Suara Jerman Deutsche Welle. Suara Jerman Deutsche Welle mempersembahkan Belajarlah Bahasa Jerman bersama Deutsche Welle. Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle. Dengan siaran kursus berjudul Auf Deutsch gesagt. Selamat berjumpa kembali saudara pendengar dalam siaran pelajaran ke-21 seri kedua ini, di mana akan kita bicarakan lebih lanjut soal-soal baru yang kita jumpai dalam kedua siaran terakhir. Contoh-contoh yang akan diberikan Helga dan Peter nanti berasal dari cerita tentang Christina yang kecil yang belajar membuat telegram dan dari percakapan pada kecelakaan kecil lalu lintas antara pengendara sepeda dan seorang wanita pejalan kaki. Untuk pertama kali, telah kita pakai suatu kata sifat dalam bentuk perbandingan dan mungkin Anda sendiri tidak sadar. Teks telegram yang ditulis oleh Christine ternyata terlalu panjang untuk telegram dan pamannya kemudian mengatakan, telegram harus lebih singkat. Bagaimana, Peter? Ein Telegramm muss kürzer sein. Dan sekarang, harap kalian perkenalkan kata sifatnya yang biasa dan bentuk perbandingannya di sebelahnya. Helga? Kurz, kürzer. Ein Telegramm muss kürzer sein. Pada bentuk perbandingan yang baru ini, dapat Anda dengar terutama bahwa ada satu suku kata lebih banyak. Kurz, kürzer. Ini sering dijumpai pada kata-kata sifat bersuku satu. Sekarang satu contoh lagi. Kebalikan dari pendek atau singkat ialah panjang, lang. Kalau kita katakan surat lebih panjang dari telegram, maka dipakai bentuk perbandingan dari lang. Lang, länger. Maka kalimatnya dalam bahasa Jerman ialah Ein Brief ist länger als ein Telegramm. dalam cerita kita dengan kecelakaan lalu lintas, ada juga bentuk perbandingan atau komparatif serupa itu. Kalau lampu menyala merah untuk mobil, maka tentu harus berjalan lebih perlahan-lahan. Jermannya, Wenn das Auto rot hat, muss es doch langsamer fahren. Helga, coba kamu jajarkan lagi kata sifatnya yang biasa dan bentuk perbandingannya. Langsam,
Langsamer. Anda dengar lagi tambahan satu suku kata di belakangnya, tetapi tidak ada perubahan vokal karena bukan kata sifat bersuku satu. Ya, saudara pendengar, saya kira hanya itu saja tentang kata sifat untuk sementara. Nein, viel kürzer, viel langsamer. Ya, Helga, saya tadi belum selesai bicara. Maksud Helga tadi ialah penguatan kata sifat. Kalau surat terdiri dari 3 halaman misalnya, maka dapat dikatakan suratnya panjang. Tetapi kalau 6 halaman mungkin dikatakan suratnya panjang sekali. Der Brief ist sehr lang. Kata sehr sudah Anda kenal sebagai istilah untuk penguatan, untuk memperkuat. Bentuk perbandingan atau komparatif dapat juga diperkuat, tetapi untuk ini dipakai kata viel. Länger. Viel länger. Ein Brief ist viel länger als ein Telegramm. Ya, begitulah yang masih perlu dijelaskan tadi. Tetapi sekarang, kalau tidak ada yang berkeberatan, pada kalimat yang sama tadi bisa juga saya tunjukkan sesuatu yang barangkali menarik untuk para pendengar kita. Yaitu begini. Sesuatu yang dapat dibandingkan satu sama lain dalam kalimat serupa itu dihubungkan dengan kata als. Peter akan mengatakan sekali lagi kalimatnya. Nanti pasti akan Anda dengar apa yang saya maksudkan. Ein Brief ist viel länger als ein Telegramm. Ya, atau soal yang sama dilihat dari segi lain. Telegram lebih pendek dari surat. Ein Telegramm ist viel kürzer als ein Brief. Dan sekarang saudara pendengar, harap perhatikan apakah selingan musik kita ini lebih pendek atau lebih panjang dari biasanya. Bitte länger. Dan sekarang menyusul sesuatu yang baru, saudara pendengar. Dalam siaran yang lalu kita pergunakan suatu bentuk perfect yang baru sama sekali, yaitu dengan kata kerja bantu sein. Wanita pejalan kaki mengatakan, saya mundur selangkah. Ich bin einen Schritt zurückgegangen. Dalam siaran ini sudah saya katakan bahwa kata kerja bantu sein digunakan untuk membentuk perfect, terutama pada kata-kata kerja yang menyatakan gerakan menuju suatu tujuan, misalnya, saya sudah pergi, saya sudah datang. Ich bin gegangen. Ich bin gekommen. Untuk itu, perlu juga kata kerja seperti fahren, pergi naik kendaraan. Ich bin zu meinen Eltern gefahren. Tetapi juga beberapa kata kerja lain, seperti misalnya terjadi dan tinggal atau menetap. Passieren. Was ist hier passiert? Bleiben. Warum sind Sie nicht vorne an der Straße geblieben? Ya, lalu apa kata wanita pejalan kaki yang terburu-buru itu kepada pengendara sepeda? Katanya, saya hanya mau cepat-cepat menyeberang jalan. Ich wollte über die Straße gehen. Dan bagaimana kata si pengendara mobil? Saya masih mau cepat-cepat melewati persimpangan jalan. Ich wollte über die Kreuzung fahren. Itu juga suatu bentuk masa lampau, tetapi bukan perfect, melainkan apa yang dinamakan preteritum. Akhiran-akhirannya untuk semua kata kerja teratur selalu sama, juga untuk kata-kata kerja modus. Anda akan mendengarnya terutama dari bunyi huruf T yang khas. Ich wollte, wir wollten. Helga dan Peter, daripada pelajaran tata bahasa yang panjang, lebih baik kita latihan saja sedikit. Helga misalnya mengatakan, saya hari ini mau tinggal di rumah. Dan kamu Peter, harus mengatakan bahwa kamu kemarin juga mau tinggal di rumah saja. Jadi kalian pakai bentuk preteritum. Harap sekaligus membuat contoh juga dengan können, dapat, dan müssen, harus, ya? Ich will heute zu Hause bleiben. Ich wollte gestern auch zu Hause bleiben. Ich kann heute nicht arbeiten.
Ich konnte gestern auch nicht arbeiten. Ich muss heute Briefe schreiben. Ich musste gestern auch Briefe schreiben. Memang sering juga kita lihat, saudara pendengar, bahwa di samping preteritum masih ada kata lain lagi dalam kalimatnya yang menandakan masa lalu. Dalam contoh-contoh di muka tadi setiap kali dipakai kata kemarin, gestern. Mungkin contoh-contoh itu telah memberikan gambaran sedikit kepada Anda mengenai bentuk baru masa lampau ini. Para pendengar yang mempunyai buku pengantar akan dapat melihat bentuk-bentuk personalnya yang lengkap di sana dan juga keterangan mengenai perubahan vokal yang barangkali Anda kenali sewaktu mendengarkan sekarang. Ya, cukuplah dulu dengan tata bahasa. Saudara pendengar, bunyi yang ingin saya perkenalkan di bagian penutup siaran ini ada juga dalam bahasa Indonesia, yaitu ditandai oleh dua huruf dan kedengarannya seperti bagian akhir dari kata Indonesia, kering. Mula-mula beberapa contoh dulu yang dapat terdengar di akhir kata. Lang, lang. Die Wohnung, die Wohnung. Die Prüfung, die Prüfung. Entschuldigung, Entschuldigung. Bagaimanapun juga di akhir kata tidak boleh sampai kedengaran bunyi G. Ini penting sekali kalau disusul oleh suatu vokal. Dengarkan. Länger, länger. Die Wohnungen, die Wohnungen. Die Prüfungen, die Prüfungen. Inge, Inge. Dan berikut ini beberapa kalimat yang lengkap. Abends sind die Vorstellungen viel länger als nachmittags. An Kreuzungen muss man langsam fahren. Entschuldigung, aber ich habe jetzt Hunger. Die Prüfungen sind sehr lang. Ada juga kata-kata di mana bunyi hurufnya sama tetapi ditulisnya lain. Pada kata-kata ini terdengar jelas bunyi K misalnya. Die Bank, die Bank. Vielen Dank, vielen Dank. Der Onkel, der Onkel. Die Enkelkinder, die Enkelkinder. Trinken, trinken. Ya, contoh-contoh itu sekarang akan disusun oleh Helga dalam suatu teks kecil. Mein Onkel geht heute nicht zur Bank. Er ist krank. Er konnte keinen Schinken essen und keinen Wein trinken. Den Wein haben seine Enkelkinder getrunken. Sie sagten, Danke, Onkel. Vielen Dank. Dan sebagai penutup, saudara pendengar, Helga akan mengucapkan beberapa kata yang sukar, maksudnya yang kira-kira mendatangkan kesulitan bagi kebanyakan pendengar. Mula-mula beberapa kata benda dulu. Der Arzt. Der Arzt. Die Eintrittskarte. Die Eintrittskarte. Der Parkplatz. Der Parkplatz. Ein Gepäckstück. Ein Gepäckstück. Dan sekarang seperti biasa beberapa kalimat lengkap, kali ini dengan kata-kata yang sukar sekali diucapkan. Verwechseln Sie nicht rechts und links. Wenn du Schmerzen hast, brauchst du ein Rezept vom Arzt. Haben Sie Eintrittskarten für das Fußballspiel? Grüßen Sie Ihre Eltern herzlich. Nah, saudara pendengar, andai kata Anda sekarang ini telah mengundang teman-teman untuk ikut mendengarkan, harap katakan kepadanya bahwa bahasa Jerman kedengarannya tidak selalu berdesis. Sekian dulu saudara pendengar, sampai jumpa lagi. Auf Wiedersehen. Dari rangkaian Lernt Deutsch bei der Deutschen Welle telah Anda ikuti pelajaran dari kursus bahasa Jerman auf Deutsch gesagt berdasarkan naskah dari Goethe Institut di München dan diproduksi oleh Suara Jerman Deutsche Welle.